بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الكرام. هذه الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد لآخر 24 ساعة نقدمها إليكم كالعادة مع الدكتور محمد محمود والعلي محمود. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين. سجلت مصالح رصد الأوبئة خلال ال 24 ساعة تسجيل 157 إصابة جديدة بداء كوفيد-19، من ضمنها 34 من بين المخالطين و123 حالة مجتمعية و0 حالة من ضمن الوافدين. تم تسجيل كذلك 14 حالة شفاء جديدة، وللأسف تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته. إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 9516، من ضمنها 7872 من ضمن المخالطين و1461 حالة مجتمعية، 183 حالة وافدة. فيما بلغ إجمالي الشفاء منذ بداية الوباء 7849، وإجمالي الوفيات للأسف 188. أما الحالات النشطة فتبلغ 1479، من ضمنها 1375 بدون أعراض، 71 بأعراض خفيفة، و33 حالة حرجة. أما توزيع الحالات الجديدة فهو كالآتي: مقاطعة جيغني 3 إصابات جديدة، مقاطعة تنبتغى 3 إصابات جديدة، مقاطعة العيون 15 إصابة جديدة، مقاطعة كيفة حالتا إصابة جديدة، نواذب 1، تجيججة 1، القصر 13، السبخة 1، تفرق زينة 76 إصابة جديدة، 13 على مستوى دار النعيم، 10 على مستوى تيارت، 7 بتجونين، 10 بعرفات، إصابة واحدة في الميناء، وإصابة واحدة في الرياض. بالنسبة للفحوص تم إجراء خلال ال 24 ساعة الماضية 1055 فحص جديد، من ضمنها 1034 من فحوص التشخيص و21 من فحوص المتابعة، موزعة على 538 من الفحوص السريعة و496 من فحوص الحمض النووي PCR. كذلك تم إجراء على الفحوص على مستوى ولايات الوطن، هي موزعة كالتالي: 77 على مستوى ولاية الحوض الشرقي، 68 الحوض الغربي، 46 في العصابة، 4 في قرقل، 18 في البراكنة، 31 في ترارزة، 10 على مستوى ولاية أدرار، 31 على مستوى داخلة نواذيبو، 6 في تقانت، 37 في ولاية قديماقة، 7 في ولاية تير الزمور، 38 في ولاية إنشيري، 518 فحص تم إجراؤها على مستوى نواكشوط الغربية، 112 على مستوى نواكشوط الشمالية، و52 فحص جديد على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية. ليبلغ بذلك إجمالي الفحوص منذ بداية الوباء 110,781 فحص جديد، من ضمنها 94,360 فحص تشخيص، و16,421 فحص متابعة، موزعة على 80,709 من الفحوص السريعة، و13,651 من فحوص الحمض النووي PCR. Mesdames et messieurs, on présente la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures. Nous avons enregistré 157 nouveaux cas de Covid-19, dont 34 cas contacts et 123 cas communautaires. 0 cas importés. Nous avons aussi enregistré 14 nouvelles guérisons et malheureusement 4 nouveaux décès. Nas'alullah lahum ar-rahma wal-ghufran. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie est de 9516, dont 7872 cas contacts et 1461 cas communautaires, 183 cas importés. Le cumul de guérison est de 7849 et malheureusement 188 décès depuis le début de la pandémie. Nous avons aujourd'hui 1479 cas actifs de Covid-19, dont 1375 asymptomatiques et 71 cas simples. Nous avons aussi 33 cas critiques.
Pour la distribution des nouveaux cas par Muqata'a, nous avons enregistré dans les 3 nouveaux cas à Djigani, 3 à Timbadra, 15 à L'Aoun, 2 à Kifa, à Nouadhibou, 1 à Tijigja, 13 au Ksar, 1 à Sabkha, 35 à Tafraq Zeyna, 13 à Dar Naïm, 10 à Tayart, 7 à Toujounine, 10 à Aravat, un nouveau cas à Elmina et un nouveau cas à Riyad. 1055 tests en 24 heures, dont de la pandémie de 110 781, dont 14 360 tests de diagnostic et 16 421 tests de suivi, distribués sur 80 709 tests rapides et 13 651 tests PCR. Pour la situation dans les hôpitaux, ma collègue Mariam Kébé. Merci, monsieur le directeur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. خلال 24 ساعة الماضية لم يتم حجز مريض جديد في المستشفيات. في اليوم عندنا 103 مريض محجوزين في المستشفيات، من ضمنهم حالتان خفيفتان في مستشفى كيفا، حالة خفيفة في مستشفى النعمة، 6 حالات في مستشفى الأمومة والطفولة، من ضمنهم 3 حالات خفيفة و3 حرجة، حالة واحدة في مستشفى نواذيبو، 7 حالات في مستشفى الصداقة، منهم 4 حالات خفيفة و3 حالات حرجة، 18 حالة في مستشفى طب زايد، منهم 15 حالة خفيفة و3 حالات حرجة، 29 حالة في مستشفى القلب، من ضمنهم 20 حالة خفيفة و9 حالات حرجة، 39 حالة في المستشفى الوطني، من ضمنهم 25 حالة خفيفة و14 حالة حرجة. عدد المحجوزين اليوم 103، نسأل الله لهم الشفاء. منذ بداية الوباء قد تم حجز 1344 حالة مريض، من ضمنهم 1211 حالة خفيفة و133 حالة حرجة. Durant les dernières 24 heures, aucun nouveau patient n'a été hospitalisé. Le total des patients hospitalisés ce jour dans nos structures hospitalières remonte à 103 patients, parmi lesquels 2 patients simples à l'hôpital de Kifa, 1 patient simple à l'hôpital de Nema, 6 patients à l'hôpital mère-enfant, dont 3 simples et 3 graves, 1 patient grave à l'hôpital de Nouadhibou, 7 patients à l'hôpital de l'Amitié, dont 4 simples et 3 graves, 18 patients à l'hôpital Cheikh Zayed, dont 15 simples et 3 graves, 29 patients au Centre national de cardiologie, dont 20 simples et 9 graves, 39 patients au Centre hospitalier national, dont 25 simples et 14 graves. Nous leur souhaitons une bonne santé par la grâce de Dieu. Depuis le début de la pandémie, le nombre des patients hospitalisés remonte à 1344, dont 1211 cas simples et 133 cas graves. Je vous remercie. شكرا للزملاء. ليرحم الله الشهداء وليشفي المرضى وليحفظ الجميع. ما زالت تردنا تساؤلات
ويبدو على أن فيه ارتباك على مستوى خاصة مدينة نواكشوط فيما يتعلق بالتوجيه إلى المصالح الصحية، وهذا فتنا تكلمنا عنه عدة مرات ونختار نوضحه اليوم. وعلى المراكز الصحية، يعني المؤسسات الصحية القاعدية والنظام الصحي فيه مؤسسات قاعدية هي المراكز والنقاط الصحية اللي موجودة في المقاطعات، منتشرة في المقاطعات. في نواكشوط كل مقاطعة فيها على الأقل 2 من المراكز الصحية وعدة نقاط صحية. والمستوى الثاني هو المستشفيات. المستشفيات دورها هو الحجز الصحي، معناها الناس اللي تحتاج تنحكم في الطب، هي اللي يلا تقيس الطب. وهذه الناس من نوعين، اللي إما رجاج مشيتوا هذه المؤسسات الصحية القاعدية تمشي شغل المستشفى للحجز، والله ما اللي رجاج في حالة مستعجلة يقيس مصالح الحالات المستعجلة في المستشفيات، وهي اللي لا تدخلوا المستشفى والله تمشيه للمؤسسات الصحية القاعدية. بالنسبة للتوزيع على مستوى الولاية، لمستوى نواكشوط، ولاية نواكشوط الجنوبية سكانها يتوجهوا لمستشفى الصداقة، الغربية إلى المستشفى الوطني، والشمالية إلى مستشفى الشيخ زايد. إذن الناس حاسة بأعراض، عندها حمى والله عندها كحة، هذه تقيس المراكز الصحية الأساسية القاعدية، هي اللي لا يتعدل لها الفحوص، وهي اللي لا تشوف وضعيتها وتشوف إذا كانت تحتاج للحجز والله ما تحتاج له. بالنسبة لحد عنده ضيق في التنفس، والله عنده وضعية صعبة في وقت، خاصة في أوقات حرجة، هذه الناس تقيس ذي المستشفيات اللي هي، ولين تجي المستشفيات لا يزاد هي يعد لها التحريات اللازمة، وإذا عاد تحتاج الحجز الاستشفائي لا تدخل المستشفيات، وإن كان حتى إذا عاد لا يعد لها فحص، المستشفيات فيها أماكن للحجز المؤقت للحالات المشتبه بها، إلى نفوت يعدلوا لها الفحوص ونعرف إذا كانها مصابة ولا لا. إذا عادت مصابة ستدخل في الأجنحة المخصصة لمرضى كوفيد، وإذا عاد ما فيهم إصابة لا يدخلوا مسار آخر في المستشفى، إذا عادوا يحتاجوا الحجز الاستشفائي والله يمشوا للمراكز الصحية. جميع الفحوصات اللي تعدلها المراكز الصحية وتعدلها المستشفيات تؤخذ على مكتب التسجيل الفحوصات، تسجل فيه الفحوصات، ولين تؤخذ النتائج من عند المختبر تجي ذاك المكتب، ولا يوزع النتائج حسب البلد الجاية من الفحوصات. الفحوصات الجاية من المستشفيات كل مستشفى يمشاو له نتائج الفحوصات اللي معدل، وكل مقاطعة يمشاو لها نتائج الفحوصات الجايين منها. وبالتالي المستشفيات إلين تجيهم النتائج حد محجوز عندهم لا يتكفلوا به ويعرفوا الطريقة لا يعدوا له، وحد طالصين وماشي شغل البيت لا معلوماته يعطوها للمقاطعات إياك أنها تعدل المتابعة. بالنسبة للمقاطعات جميع الحالات المسجلة عندها اللي على المستوى المجتمعي ما هي في المستشفيات عندها لوائح لهذه الحالات لهم، وعندها أرقام تلفوناتهم، وتتواصل معاهم إياك أنها تعرف وضعيتهم شنو، وياك أنهم اللي تحصي مخالطينهم وتحدد اللي منهم مخالط حقا واللي منهم غير مخالط، وبالتالي ذوك المخالطين زادهم ولا يتبرمج لهم الفحوصات. هذا النظام بشكله ذا نعرف على أنه فيه ثغرات، نعرف على أنه ما فات عاد يشتغل بالشكل اللائق، يقال هذا هو النظام الوحيد اللي يسمح لنا بأن نواكبوا هذا الضغط اللي نواجهه. وبالتالي طالبين من المواطنين التعاون معنا على هذا، واحنا طبعا نتابعوه مع المراكز الصحية ومع المستشفيات، وبالتالي نختار هذا يعود واضح للمواطنين إياك قدونا نواكبوا ذي الموجة اللي هي باللي عاد علينا ياسر من الضغط بالاتصالات بالتساؤلات ذكيفتها. هذه الأجوبة على ذي التساؤلات وذي المسطرة اللي هي إن شاء الله ستوثق وسيتم تعميمها على المراكز الصحية وبثها في قنوات التلفزيون وفي الإذاعات، وإن شاء الله تكون واضحة للكل. إذن
لا داعي الناس تتم تقيس المستشفيات وتقول انا مصاب بكوفيد والله عندي اعراض وقايس المستشفى دول الفحص. من الطبيعي على المستشفى يقول لهم على انه ما يقدر يعدلوا الفحوص وانه قاع ما صايب لهم، باللي عنده مرضى يتابعهم، وشغلته الاساسيه هو الحجز ومتابعه المرضى اللي محتاجين للحجز. اذا عنهم يلا يقيسوا المراكز الصحيه. ذم شائعات ان المراكز الصحيه ما عندهم وسائل فحص، هذا غير صحيح، غير صحيح. يقال المراكز الصحيه يواجهوا ضغط في المرحله اللي هي ويستقبلوا ياسر من الناس، وبالتالي حد جايهم يلا يعرف على انه لابد له من ينطار لين يفوت يعدلوا الفحوص وتعدل المعاينه الضروريه. هذا ان شاء الله ذي المسطره اللي هي وذي النظام اللي هو لا نعملوا على انه يعود ان شاء الله فعلي، ونختار المواطنين يفهموا يعودوا يعرفوا، وليبلغ الغايب الحاضر الغايب. Je disais que nous recevons récemment beaucoup d'appels et nous voyons beaucoup de rumeurs et une panique qui s'installe par rapport au recours aux services de santé pour les cas suspects ou les personnes présentant des symptômes ou les personnes présentant une détresse en urgence. On constate qu'il y a une certaine panique dans l'orientation et le recours pour ces personnes. Alors, je voudrais rappeler ici que le système de santé est composé de deux parties. Les services de santé de base, c'est le premier recours. C'est le premier recours, c'est le service de santé de base. Les hôpitaux sont destinés à hospitaliser, à prendre en charge les malades qui nécessitent l'hospitalisation. Donc, pour ce qui est des hôpitaux, normalement, ils reçoivent soit des malades orientés par les services de santé de base que sont les centres et postes de santé. Il y en a au moins deux dans chacune des Moqata'a de Nouakchott, en plus de quelques postes de santé. C'est ce niveau qui oriente vers les hôpitaux pour l'hospitalisation. Soit, si des personnes présentent une situation d'urgence, elles peuvent directement s'adresser au service des urgences des hôpitaux pour qu'elles soient examinées. Et si il est nécessaire de les hospitaliser, elles seront hospitalisées. Sinon, elles seront réorientées vers la première ligne pour le suivi. Alors, par rapport à la ville de Nouakchott, les populations de Nouakchott-Sud peuvent s'adresser au service des urgences de l'hôpital de l'Amitié. Ceux de la wilaya de Nouakchott-Ouest peuvent s'adresser au service des urgences du centre hospitalier national. Et les populations de Nouakchott-Nord s'adressent au service des urgences de l'hôpital Cheikh Zayed. Pour les personnes qui présentent des signes légers comme une toux, comme une fièvre, toutes ces personnes doivent s'adresser au centre et au poste de santé. Et ces centres et postes de santé disposent de tous les moyens pour pouvoir tester les personnes, soit au test rapide, soit s'ils jugent nécessaire, ils feront des prélèvements et les enverront pour la PCR. Maintenant, tous les prélèvements effectués par aussi bien les centres et postes de santé que par les hôpitaux passent par un service d'enregistrement des prélèvements qui enregistre et codifie tous les prélèvements et puis les achemine vers le laboratoire. Quand les résultats sortent, ils sont communiqués à ce service qui, lui, distribue les résultats selon leur provenance. Les résultats les prélèvements provenant des hôpitaux, les résultats sont envoyés aux hôpitaux. Ceux provenant des Moqata'a sont renvoyés aux Moqata'a. Et donc, après la réception des résultats, les hôpitaux vont sélectionner les malades qu'ils avaient mis en attente. Si ces malades nécessitent l'hospitalisation, ils seront internés dans le circuit Covid. Si leurs résultats sont négatifs, les hôpitaux vont les examiner et voir s'ils ont besoin d'être hospitalisés dans d'autres services. Sinon, ils les orienteront vers les centres et les postes de santé. Maintenant, toutes les personnes positives au niveau communautaire, et il y en a beaucoup, on en a aujourd'hui plus de 1400, toutes ces personnes sont suivies par des équipes au niveau des Moqata'a qui disposent de leurs contacts téléphoniques, de leurs adresses et qui les suivent pour s'enquérir de leur situation
sanitaires, mais aussi pour identifier leurs contacts. Et donc ces contacts, à leur tour, seront testés le moment venu. Ce système, cette organisation, nous savons qu'elle ne fonctionne pas parfaitement pour le moment. Nous savons qu'il y a des manquements. Mais c'est la seule organisation qui nous permet de faire face à cette situation et la gérer. Sinon, on sera dans la panique et donc on a voulu vraiment expliquer ces dispositifs à tout le monde et on demande à nos citoyens de tenir compte de cette organisation et de suivre ces orientations. Nous allons de notre côté travailler pour que ce dispositif soit le plus opérationnel possible et que le temps d'attente soit le moindre possible. Ceci dit, je vous remercie et à demain, Inch'Allah.